নমস্কার, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক থেকে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। গোপন খবরের ভিত্তিতে আবারও অবৈধ সেগুন কাঠ উদ্ধার করলো বন দপ্তর। এবারের ঘটনা শুক্রবার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার লক্ষ্মীনগর গ্রামের 6 নম্বর ওয়ার্ডের। এই বিষয়ে ধর্মনগর মহকুমা বন আধিকারিক অশোক কুমার জানিয়েছেন, বন কর্মীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি লক্ষ্মীনগর গ্রামে এসেছেন। এখানে একটি জমিতে প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ মজুদ ছিল, এর কোনো মালিক পাওয়া যায়নি, তাই এই সেগুন কাঠ জব্দ করা হয়েছে। এখানে প্রায় 150 ফুট সেগুন কাঠ পাওয়া গেছে, যার বাজার মূল্য 2.5 লক্ষ টাকা হবে। ভানুচন্দ্রের রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। यहाँ लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 6 में कुछ टिम्बर स्टोर थी, तो स्टाफ को पता लगा और स्टाफ के साथ में हमने अराउंड 150 CFT टिम्बर की है, जो मतलब सीज की है। और इसकी वैल्यूएशन सर 2.5 लाख अराउंड 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास इसकी वैल्यूएशन होगी। आपके थ्रू मैं बार बार वही मैसेज बार बार कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी के पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दीजिए, किसी भी स्टाफ को दीजिए, ताकि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इस तरह का जो भी काम हो रहा है उसको रोक लगा सकें। धन्यवाद।